sopi ulenau gole pai ting le to khompi de ta ho ama sapenin pakai sumini salam kain bolin chuting le kum tha chibai yo kain bole tu recording kan bowling hi adaple zengin ki bol zo lo dham katin hi jong le na in bowling in kong ki go in ki bon na jong hi hong kilomo thi ma hin adia kum tha chibai ki bol na dinga chu kilom zep lo yong ka sa in na sa di ko ging chan hi jong le dap thua recording ball thei lo sang in tia kan bol na hi in tao na yong ki he tu jing hui tin ke yong hi kong bui jep jin tu lai hi adap wal ji a hi ain tu jan hin kumpul ti la hi in kumpul ti la hi na hin kalung thima hong kilang tu chung kum tha kaman namuna message a jong chu kana sein che ka sei bang ta chun hin sei loading ka hin tunia dinga them khat kain khel jong omin ka ti chu kain belap jong omin kala do jong omin ha saw lowa kain mandinga hin ithopi di wai le kum sang ni le som ni le ni hi kum pha su saute tia hi eni so sa thewai poi ai wangin pathin eum pi entin hidi chun pathin kithu pin zala kumpha so sa nading lampi tuni hin kain seino ma hin bible chang mun ni in siming katin i bible chang hi apoim ap hete ya kho ai ja chu isim mun wa hin ha he nai he noi ta in ai jong le in siming katin rombong som le thum chang som le khat le som le ni hin siming kating te le ephesia akona kan sim ki de hi rombong som le thum chang som le khat chule chuche ti lovin phat chan hi i na hewe tu hi nang ho dingin i mutna kuna kha phat ai tai aji chu ei hon ita santi lobas sang chun tu hin isu chat naw anai ta na hi zan asor zo chi tai su na hong nai tai hi chi ji chun khaye muthim na to pai hlau tin khowa bonin ki bon hoite Ephesus bunga chang som le gu tulai ni khu hi aphat lo je in phar ki jen pe chai ki chon ti hi pathina thu thing bol chawa ding in phathei ebo pi taw hen tulai hi vet le nakim na vel na vet nai le apha kinem na di aha pu nei anai na vet jong le agam la jet na vet jong le telwa noi le sit pom pi ti chi igamu pha jong ai poi ai wa na tv na ona news na ngai le tulai hin apha modi aloma ma jing in ai wanule sit climate change global warming ti ho ja boina hoi seta ta ahong omin tengle government ki god dan hoi benai le galen ta chung su di le kilomin agal man chau ti jat ta chu ki vet sa tu zu khamo ki chu na abat kum jong omin ita chun galman cha lo pi ta mi asang aza athi na ding galman cha jo chu akivet sa to ti de hi mai ta in alang khalama mi ken thei ne di nei zolo agena gen thei mu da dimin om kinin tengle tun ima sangu hin to ajang hong ki panita le kilome omicron kiti airo le loi khat chun hi che coronavirus covid-19 third wave hong ki pan ta ding aki pan jong hita hi lo ham ti a gel na umin hita chun tunin ka seinom pen ta chu
nakim na vel le anai na ve jong le thilpha atampun agam la jet na ve jong le thilpha atampun state polang na ve jong le thilpha atampun in vengu Myanmar gam ibe nai le kum ni hong ling wang ai ta na gen the na we jo chi mu bi ne teng le China do ki kau ibe nai le thilpha om kit pon Pakistan do ki kau ibe le thilpha om kit pon wanu le set ibe le thilpha khat cha lo ti lom wang sei poi ai wa thilpha chu a lo to bang ai ta nahi ai la hi to bang na kim ver I to ban sien lang a phari I to ban seta jong le tu ni ai ho ta san cha te kitil khonum nau chu piam itile I to ban wanu sien lang nakim na vel se jong le pathinin kum tha an pi nangin kum pha na su sa the na lai pathinin hin pan pi intin pathinin ki thu pi intin hiri chun sang ni le som ni le ni sang ni le som ni le khat sanga kum pha zo na su sa the nakim vel na khel thei poi ai wanga nangma hin khomandan na khel thi hin na phat mandan na khel thi hin na sumle pai mandan na khel thi hin tele na hin khona mandan na khel thi hin hi je chun tu ni nang khuna pathin akoi chu nang hin kho nangin phan na nei chasun hi cheo na khuna pathin akoi hi pathin lo pi den mangle chun sang ni le som ni le ni hi wanoi ade kum phalo hungi mai thei gam sunga ni kum phalo hungi mai thei ai wanga nang din kum pha hungi thei ai hi je chun tunin pathini to banga chance an pe tiute phatlem chang da an pe pathin lo pi ne itikam dam ti na ki ngai tu thema hi che dung je chun na phala man thema ile hi che kum hi na kum man sa zo se sanga phazo a naman the hi in teng le kum top na mu lo ding bang ai ta jong le kisi lo din mangin ka tikin na lai nei kum luya chun Christmas nu kha pen na man di ta le kisi lo din mangin tikana seitan che chun mi tam ta ki gel na na nei kana he in ki pa ka san mi khat ama ta jong ka ki mu bin he pa tu chung Christmas chu na sei bang banga chu ka Christmas nunung pen hi jong le ki si lo din kana mang tai aban kamu ki le pathen ka thang wa de hin kamu ki ta lo jong tu chung Christmas wang chu na sei bang ta chu ki si lo ding ken kana mangi ati na he pathen tu iza ho le thu mong mong apha iza oi abol ngal jing thei abol pan jing thei amang cha jing thei ki to wang chu mi o chat mong mong ai bi nei izat za hen lang izat he jong le phat chom pi lo wang chu lungset ta hong hi diu he chun tunin I bible changa chun phat chan na hewe atina phat chan na we hewe ti chu tu lai phat chan ni na he lo le wang chu ngol kai tho ding he na ngol kai tho ding he nisha newspaper na sim nisha radio na ngai ai mai the to lai jo radio ngai jong chu aki dem ka hepon ai jong ni sia tv yong na vet ding a hi in teng le to lai thu so agan dan dani whatsapp group chom na zauna adi lo le tai news tai hung ki the tha ngai na sim thu yong jong zau ji che yong jon he sai ai pi yong le tu lai thi lum chan wang chu a hello na hi po ne hi je chun phat chan na he nai le Ephesia chun hi tina hi tu lai ni khoi aphat lo je in phar ki jen pet da ki choi na ta chu ipiha aphat I to ban se jong le che la chun nangin phar ki jen pet ti chu nang na ki siam the ye phar chu nai na khel the pui na na ki mel thilo chu na khel the pui ai wa nang linga chu apha amanding pathin lo pin ne manding pathin na to na ne manding he chi phar ki jen pet ki ti opportunity chu na na kila the he che bolin ati porin na he che chu bolin ati nai he chum phar ki jen pet ki ti he thim thei dingin pathin in ki thu pi han lang he ri chun
lem chang na nei te ho na lem chang na nei chom chakhat mai thil pha khat ga bol lem chang na nei chu tun so dinga na to na naman thi ka ti he tu ni ab tu pungka sung mai maya thil pha bowling naga he dai le chu nine bola le chu tun so na ana ta dingin thil pha pathin anga melchi theding chu na bol lo the he hita chu tu ni nisya pha nan mani o che thil pha ka bol ni pha lem chang hi ti na chu hedo thei chat ding ki gun lang cho jing kan na thole ta na pakai tu ni ipi ka bol dem tu ni na lo pi ni ipi ka bol dem koi ham khat ki thu pi thei ka nei dem ar koi ham khat ar ka phar ka pe thei dem tin taw le chin ni khala khat ve be hi to bang thil pha bowling chance na mu ding ai cha chu pung ka khat jong hilo minute som to bang minute som ni to bang hi jeng ol na chu pathin lo pi ne na bolai le chung langa kimel chi ding ai cha chun tunia chom chakhat thil pha khat na go bol chu chung lama dinga kimel chi a ton sol gama dinga I tia yo be thei be ta lo dinga pathin anga kimel chi dinga ti tunin ga hela chin thanop aum na na che choi je in I point aban ta akan seinum chi pyam tile hi to banga ito thei tam ta ai le tu ni hin pathin adinga pakai naman cha thein ka ume English achun available ti kan mangin na pakai available kai e nangma man cha thein ka ume na ti di de umi nei thinlela tam ta nei puma pathin na lung thima mo pu na ai lo pathin na lung thima pu gi an pi jong le chu kip hi che chance kila jing ka ti he Moses ko pathin na ko mine he ana ko lai chuna ma wang chu thingle la ki sama amma jing na ade banga pau theilo jong hile kilome ai lo thil dang dang tam ta ase na ai wa pathinin a ko na cho he ja chun aki phal tho na azam pu ne ringlel ki sapum pu min zam lovin au min he te chun Moses su pathin man cha de na ki pe na he Samuel hile chapang cha ilain pathin na ko win eli them pu pa ko ma anna to ki thu pi ding anun aga tha cho hin anuna tauna pathian don buna hi ja anun jong ai theipon ai ngampu in ta chun aga pe doin awa Samuel in pathin ko na chu pathin avela na a firm and bol na asu det na hinte ta chun zan khari Samuel tinang komin chapang neu cha hi wanga chun pathin o chu aza thein pathin amina ako cha za thein ta chun aman thim pupa elina ko ham ti in thim pupa ko ma cheji le thim pupan ken kan ko pui atin ale chom kha jo chun aga chi ki ne nai a o cha za ki je chun nei ko wam he pu ati le ken ka ko pui ala tu hi ain ko ki na hi wa ke ka ume tin lang ipia sei hin ngai na tin na ta chun Samuel jong pathin ako ki na choi ta na anangai kinin cha chun pathin ko ma hong ki pitai na hin I chai ka ume atin pathin cha chun a bowling a hil ta nei na hi chun tunin pathin na to na dinga hi mosi banga kahing poi ti ding a hitapun Samuel banga keima ka chapang wala ti ding a hitapui na tuni a chapang long pathin amang the ti chu Samuel in ko imu wai tai na yesu ka chapang wale ka kuma rom na la ye na iche pathin man cha theding ka hinai poi na ti theloi ye chun mata pathin mi ako atama tamahi ye chun nangjong pathinin alopi ding mata aman nom na hi dingai tengle aba na chun soul tarsa ko soul ki tipa pathin anako kinin che tarsa ko soul hi koi ham itile pakai Jesu eng bol pa pakai Jesu sugen theipa na hi na ya chun hobung ding do til chu ha suina la sogen thein ta san cha te amanin vai hom na in pia kailunin na ta chun asugen thei thei jing nai ai wangin pakai na ma jong cha ko tho mi nai cha chun tu ni hin hi chai kine na khat kine tu chan na in khon na man da ni adei lo bola hin khomang nai jong le pakai ana sugen thei pakai ana suleng wai ai lo le ana eng bol nai ta jong le tunin pakai nang adei nai na soli pakai Jesu hi tai direct ta I atila ki akimu pi jing ham itile pakai ado nai pakai Jesu jong ave nai na a ho bungo asugen thali ave nai
ane pakai ni ta age ai do katina hi bang lom loma ei dowa pangpa hi keilama pangdin ka de keilama kapan sa the ai le keidinga mi phachum pen hiding a hi ti angai tu hinte na je chun ain ko wi nei soul nangin I bolan nei eng bol jing ham na nei su gen thei jing ma ti nei soul in pakai koi na him atin na eng bol jing jisu ka hi ati nei soul hi athupi na ta khalomin che chui piam ki pa piom na yong a hi che chui piam itile kabol khel tai che her hen ai ki hei yang he ama chun thilpha bola ki gela hi thowe jehovah ading hapana panga ki gela hi thowe ai wanga kabol khel tai teng henin pakai ipi nei bol sa no mamang ti na pakai ipi nei bol sa no mam ati nei tunin pakai nang jong adel anung del le nai mai the pakai ko na zam nai mai the pakai aman cha nom na aume ti che het na tam ta na nei mai the aiwa tur chana na zam na lai mai the aiwa tuni soul bagai nang jong pakai ipi nei bol sa no mam ti le chin nai kho ki khel nong hi ding ai sang ni le som ni le ni be hi pakai ipi nei bol sa no mam na phar che sa zo sin na nong vet kinai le pakai le san thei dol jong na to do lo chemal a chun pathian do wa na pan pakai na do jing na su gen thei na eng bol jing ne mai thei ai wa tu ni chan pakai na ko jing na lai hi je chun tu ni na ki pi no mai le pakai I pi nei bol sa no mam ti le chin nain kho ki khel lo thei lo ding ai hi che soul ki ti pa mi tam pi na ki chat pau chu pol ki ti pa min angai lut ma khat ong hi ki ta nei pakai tha cha ngai lut umta khalong hi ki ta nei pol hi ata in ki mule ngai le thaudin ka ging cha ne aje chi pian te le pathian to ki wop nau hi gil ta ki wop bai ju na a sei do il hagaw lam hing le ding in ka ging cha ne hi je chun tunin pakai ipi nei bol sa numam tilachin soul hin ko ana khela pol kitipa hi to banga anamang pa hi che pathian chu nangjong namang thei naman thei ti tunin na ta san akidei mama jing nei abana tunin pakai no tong nom no loi khat ikisit mama jing na kisit nai aphalo khat ong ki ni nei kisit na phalo na kingai niam chu aphai kineu sa jong aphai ai ba kisit nai aphalo umji nei hi je chun mi to kitea ama I macha lowa ki gel chia chu pathina ki kum ngam lo pathin le ngama de ki kum ngam lo ama panadi uma gel lo hi to bang mi tam pi umi nei ai to nin ai tan ngai to le chen pakain tuni nalung sunga aleng kama dinga mancha num ai nei ho na he theina o mai le thil khat na he ding ka dei chu kisid hi ben ka ti nei ye chun salmon masala yang ka sei khatai midang mancha or cha hi in na khuna chu hing se nahi na khuna chu hing se nei Moses in alhin le langen cha pakai kom asei la chen pathenin na khuna chi piham ati nei ama jong tengol hi ati le tola koina ti tola koile gula suin laki tan te la laki le mol asokinen tengol asokinen na aina chejau chun hichi Moses Israel cha te puido de hong ki patlai chun Bible changkhat namel chi ding chu hichi tengol chu pathian tengol ong itana na the rod of God an titana atila chun na khona chi piam tele tengol na tengol dang to yong ki bang tengol mai chuna awa pathian aman cha dinga an su thing pha chun pathian tengol the rod of God ong itan che pathian tengol chu akichoya Egypt gama achia thilbol kidang tamta bolna an manta chu a story ne her sai na sermon masala yong chu kasei khatai na hi chun pathian tengol ongi pha chun che tengol chu masanga chun apu je thro ke ngoi chinna aman mai ai awa to chu Egypt gama thilbol kidang khujat bi bolna le ai pui to pe a kanan gaman luna ding chana pathianin aman cha di tengol chu hi ta nai hi chu tunin
Moses ko ma chun lei se chit na thep na jong chu pathin adiman poi che jong chu anei thau nai ai wanga a khuna tingol chu man cha thedin asu them pe a hita chu pathin an man ai ta nei David vele chen David khuna ipi uma itele athu pi moda na kel ngoi chingol hang chapang khat man cha hiche a sung se kiti mai mai chu umi nei ai wa che chu aman ata san ngami nei pathini chemang cha hi Goliath hi ka khuna ei pe de ti ata san ngam je chun hiche Goliath ki thum na Goliath in ahung ki von na agal thom chu vele chun agal von chu ti jar di ngai achal pang bo do aya kiti nei na adang zau se jo phata galvona ki to mai ai wanga David chu nei le ake ngoi chin na sakhaw khat aki puwa cha chu ating elo a sung se to bo ating gol neu chakhat mai to ta chu ku nei Goliath ade chu lunghan han jong umai aje chui pam tele kinoi sin abangena na hi to bang mai chu to Goliath ki mai to pida che chu lunghan jong de hi za cha jong leu ding na hi jong le David in akhul cha ata san ngami ne tunin mi a or chahi na mi a or chahi tulai cha thing thing sei dinga chu thep na jong I ha ve no he degree jong I ha ve no he abang kharba chu seminary che ne jong kilet sa pi kin na lai we ikilet sa pi pe ni chu pathin to ikibo na kilet sa pi ding ana hi zo in pathin man cha thene ei ma ki pi theng na chechu athupi zo a hi in ai wan loi khachun a degree wa kilet sa pi a Bible college kainau kilet sa pi na che ho chun pathin le ngom thil thupi ta wa ja bol do diu gin cha jong umji pu nei pathini aman cha thedi ho chi ko hi wam itile akhuna ta sangam hona na thim na mi asanga nim jo jong ai mai thiye mi chi na seminary na chi jo lo mai thiye Bible college a jong na chi jo lo mai thiye ai wangin tunin pathinin aman cha hoi chi ho chu ana hi chum pu nei ama kipi thing le wang chu them na asan pole pathe aman nom na chu sang ki de ti chu her sai pol jong chu mi thi mai Gamaliel keng bula sailen ki ti pa chu na tulaya Bible college ahoi mina kile sa pina ipijam tele amunale azil kung ho chei we nei chu tele pol jong chu akile sa pi kham set Gamaliel keng bula khopang bula sailen ya ki ti nei ana Paul pathit aman cha na pen chu Gamaliel khopang bula sailen ahina hichi pa chu hi pune pathina da kipi thingna pathin adinga akipat do ngamna che chu hi ya chun pathin ko mani khat chu surrender ki bolin ipi nei bol sa numam atin pakain hichi chu ana sangin khopia lu la chun cha chun na bolina na to ri ana hildi wai atin na che chu tunin ala achai na ding point ka seinom chi pya nahi bangin pathin ko hong kipin na nahi bangin biligramin ama thusim akisut na khun at ale khabu title khu thopi ka sama ma jingin just as I am atina kei ka hina bangin atie ka hina bangin tengle che khu la khara khu Allah jong hiding ai just as I am without one plea ti khuna chego Pilgrim Crusade zo se velation a chaina khun Pilgrim in altar call boltin chela khu ki saji hi just as I am kahina bangin ei sangin na kahina bangin ei sangin tiai hije chun tulaya lakisa tam dai ngai di ka ging cha in pu ti pum khathang kiti tulaya pathin igamu evil na la tamta ana semin che kana za nunung pen khat cho hile amo pau yong kisa in tengle thado pawa jong ana kile nin che thado pau pen le chu hi che sermon masala jo kan pha po zamin kim nei sangin an sain cha khu vele chen pathin a hat a le nei pun na
alin alin ai puin ahau alin ai puin ahoi alin ai puin na athem ahol ai puina midangin avet banga evet lo midangin ahol banga ei hol lo pathina mi angai lut na chun anatong de chun ei kovin ei la lut no mi nei ahat hol le nang na pang zo dem na pang phadem ahat chobana ahoi holile na pangdem alin holile na pangdem ahau holile na pangdem panglo ding nei athem holile na panlo kin mai thi ai wangin biligramin ase bang chun just as I am kei kahina bang bang na kahina bang bang ti tunin chechu ingai to di de yu nei chobana la ingai yu chu hoiding phading nati namuna nei koin na phading nati namuna ei koin lang hoiding nati namuna ei koin tolai chu adi a pastor ho bang he a posting a lung lai lo yong mi umji nei ai wa pastor lagawa gasu tam ta nei hoi ka ve nai le hoi lai chi jo le lung lai se la chi ho ai vi nei ke ko umna ho bunga khatwei posting bol pha ai ta na transfer bol pha ai tai ai le gam ha asa gambi la la ha sapena jong anaki gel jing khat cha pastor khat hi che pa chu amazon zener transfer chu koi chondo pha ai ta nei aha sapen muna umai je chun them khat a baidom lama chon long chu kilo mai ta nei ai wangin agambi ten ai mo lo jing ta wi nei lekha in semun lung se tan ka pastor pau hi ke ho gama konin lado nai hi be unatin ha tain angye unahi angye now a reason long se vet le ai thei dong ai thei chu ai thong nai che ya chu ai le che pi pastor pa mama dong tau te aman a kho po ya ti le wang chu agambi in ha ta angai cha naw hi gel pi de ka tin ama ka dong ne itina gelam na gambi ten la ha ta ina an lojengun chondo te te di yong ki phalam le ai wanga nangin nalongel da nan hin te aje chu nang chondo phan mong ai tai kiti ai ipian sei o katin kana ngai nei amane pian sei aphajenge ta jai lo theyule keong ka to ban na line ka gelin boli ka bol ding maba jong uma ka gel ji chun a kho pui tangi ati nei che pastor hi ka pastor la wa kitila dang ho aling pui ti na ami mowe ti na lovin ai wa ka pastor ho la chun agaso loi ta hobung ten achen na lam hobungin so ta gel do diu hidingin ka koi nei pastor che jong atam ki chai ding agam bi na nga le jing jong umji wein che cho kho ma jing cho jong cha ji i madang ai poi ki pe nai them khat vet phat anga ye ka ti ji nei na aje chu pathen le ngam na to na ti thep na ji jong a hi ji pun bol thêm ji jong chu a hi ji poi ki phal theng na ko na hi ji nei mi te i thei ding ne mi te ngai lu thei ding a chu ei ma ki phal theng na ke wi lovin ei ma ki pe zo na ei ma pon tho na iti ham ai lo le ngai lu na ta be inei jeho kon chun min en ngai lu di wa hin min en I di wa hin na pastor ke wa hi poe tu ni ka sei nom chi pia ei ma mi mal cha hi in khoi lei se chungai in man mano hin cha hin nang min iti na gelam min iti na I nam ti o chu ki ngai tu ngai hi chun pathen koma pathen phading nati namun nei ko yin hoiding nati namun nei ko yin ga ka su na ding mun nei ko yin tin pathen dong jing le ji le hen ken tu la khang lai ho katil kho na khat chu khang lai te ho thil khat ngai tu ding au me
pathian ko ma surrender na ki bol ting ule na thiam zil nau thu zong kham nain hol na diwa zong hitin tawun pakai hoi lai chiling nang din ka phachum dem kham zong kadei cha omnai ka to num zong omnai ai lo le pan mun zong kadei zong omnai hi zong le pakai hoi lai leng nang din ka phachum dem ka to namuna chu nang dingin ga ka su dem ti ngai to zobin ka ti nei he chu tu kumi ep na bol hi zong le na ep na bol hi zong le na to namun chu na ga su na ning mun hi sa dingin ki gole chin dei uminai pastor khatin amy officer khat posting tha ha promotion tha ka hepoi officer kai pani chu na ga tau pi in aile khat pa jong chu lagawa oi ta kipi na nei mi chu ana hi jing mong hi ala cheni pastor pa taw na chu na satan challenge aboli nei pastor pan ite tawam ite le pakai hiche na chapa hi hiche cheri nang man nain petan cherum sung che office nang man nain petan a table hi a pulpit hi lang ana to namun hen pakai na lo pin na deong kilang hen lang hiche room sung na lo pin na kilang te ado khang hi a table yan ti ang tau cho chepa jong in nas sadane ki ngai to in o ka table ka do khang hi ka pulpit hi lam ju kana gel kha lo he pathena re ki man chu kanu me pathena re ke ma khama bol the chu kana bol nai ai wa ka do khang hi ka pulpit hi lam jong kana gel do lo hi to pat chu gel do in na tong tang atin kum kha jong ring nai lo chun che room sunga chun pathin lopina story tam ta umina hi che chu tu ni sei detail da aga se yong ka go pui he che ru pindan chu lunch break ting le tau khom nai na mang ji win he cha chun pathin hello ei ho pathin ta san lo nu mei khat jong chun ahung pang pan ta nahi bible study abol ataw khomnang mak pang pan tan a chaina chun ji so in ta sanin adam mona ko hung dame ti thu sim ana uminai chepa hin pastor pa taw na chu practical da en la mai he ado khang hi apul pi hian na pathinu sinan tulai amy officer hol ajong to bang chu awum pan tan ki pa umma ma jing nei masang lai chon officer alet pole pathin het lo alet pole ho in lampi hello even tu lai chu ho in sunga pathin lo pi na dinga officer tam ta ong to thei ta na che cho lo pi ma ni teng le ama on jong ama o din mun le ama o pan muna to thei aki hol ta pathin na dinga na tam ta ang tong do jingweti imu winai hije chun tunin hoiten ngai to itin sang nile som nile ni kumhi apula kapat bangchun aphading hi ahlom mamai i to bang phani ena nga amti yong koi machan he pobi ai wangin nang dinga chu nang thu a apathin akoi nang khuna pathin akoi chu sang nile som nile ni hi kumpha nasu sa numam pathin na ki thu pi entin nasu sa the kumdang sang kumpha zo nasu sa the ti tonin kumtha message chom kan se hallo pum kan se in ena tau pi jing lang ke yong kong hat che na dingin ai tonin sei thei dan na ni chan chu kan se ta in pathen lo pi han lang kum sang ni le som ni le ni kumpha su sa utin pathenin hin na damna apia kum top chan pathin ap wa kum top chan imu wai le teng chu le pathin thangwa the dingin pathin apui taw hen taw te lung se them pathin pakai tuni la hin kidang ta in pakai tunia he che thu ngai thei zo se kum tha mohola a pang chu ka hiwin ain la le sedi akidang mongin kum tha kiti chu january tarikh an kan lom wa hin ain la pakai hapta khat thinglai lowa mitam pi
kan khen ki tawin thibuina munni mun thuma ke yong kana pangman ki tan pakai akidang wale hepa ichan phat kaman diu ham ichan hi phat ka nei diu ham ti koi ma hello ka hi bin ka het lo kum hi kal kan son lut pan ta bin namilung se them le na khoto na chun kum pha ka so sa theina diu chance nei pi wang cho hi je chun se kum kan mu hi ke ho de kaman diu hi lo pakai nang de kaman wa kum pha ka so sa theina dingun tu zan thu sao lo kana ngai hi nangin phat hin bu in lang hida chu kumbul kan patna ba ei til kho le ei sudi le ei pui ha de ting nangin phat hei bu dingin pakai ji sumin kong taw hi amen.